जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ गोटे नुआ एपिसोड आपन समस्त को स्वागत करुच्ची। आजिकार ये एपिसोड में आपण मानक देखेबी जे टीवीएस बाइक जो किणला पर जो किटटा मिले से किट भितर कौन सब थाए। ओ तेरी लॉकेट, ये देखो लॉकेट निकल नहीं रहा। ये देखो लॉकेट, इसको ऐसे करके लेकिन टीवी এটা ফ্রি হেই নাই না আরে না এই তଳେ লুহাটা আছে ইয়াটু বল তো আরটা না ଆଉ ହଁ ଦେ ଆରଟା ହଁ ଏଟା କିଟା रुमाल ରୁମାଲ ନେବେ रुमालटा ଏଟା चाह क्या कपड़न को या की हॉर्लिक्स पिऊ टीवीएस सारे उमरा का हॉर्लिक्स आसवा बढ़िया लुकटा पूरा भारी होची। एटा गुटे बेच खाई साला भंगा बेच না ভাই एटा गुटे बेच माने কি বেচ ও সেই বেচটা লগাই বুঝে না केमते लोग ওটা ড্রেস রে লগাই কলে বেচ হাইটা পড়লাটা ঠুরকুটা हाइटा हाई गड़ भारी गला ওইটা দেই করে ঝাঁকি দিলে লাগি যা ড্রেস নাই ঝাঁক নাই না ঝাঁক নাই ঝাঁকি एमती हला रखो देखे সেটি কি এଠି মারন এଠି ओ जानी छे देखाउ जे खाली टीवीएस ঝাঁকবু নাই না খেট করে লাগি ছিল খুলিয়া নাই धीरे से আমি জানলি এটা ইয়ে করনে ये देखो बेच दिखाओ तो कम से कम এଠି নো নাই ঝাঁকি দিলে খেট করে লাগি যা না एमती करा जाए एटा एमती करलो हला ঝাঁকি দে নাই বোকা এটা খুলিব নাই तुमर बढ़िया साइंस लुक এই সোলারা খুলুছি কি छी छी गजो साइंस टेक्नोलॉजी এটা এনে ঝাঁকলে ও টেকনোলজি मुझे पता है टेक्नोलॉजी बस साइंस लुक एकरे किछि जानि এইটি তাহলে মারি দিয়ে না इस देखन तो एबे बेच लगा चली छी এইছে তো केमते छापसानी देखा छी खाली ड्रेस कोना करबो काम किछि अगस्त 15 मु याको मारी की बळी अगस्त 15 रे सीटा जनवरी 26 रे वाटी में सरमुर बेच देखि पारुथबे ये देखंतु टीवी सरमुर बेच हेलो ने बढ़िया अछि ठीक है तो हाँ मस्त खुलबी केंती टेक्नोलॉजी तो गाड़ी पूछ के दीछि गाड़ी रे रखि देबा नाले हैं मफलो थोड़ा दिन तर तले एंतिन पड़ेया ना आई एम कोपटा किंतु बढ़िया आइछि ना एटा टीवी सरमुर मोर एटा भांगबी नै मोर होली लुहाट ना बे शंखटा फाइबर संपता रात भांगी भुंगा देबे हेले लकेटटा काई गला लकेटटा हां एटा ए लकेटटा किमती बेटा ना उलगा आरोगर बड़ उलगा खाउतिला ना नहीं ई गन थिला जे एटा तार लॉकटा भी तो एटा काणा हे ताठु भल रो चाबीटा हमर काई गला हमर सिर चिंता चा ताठु भल तो एटा श्रीजिंतार माने जोटे चाबी रहिबो ए तळ पकटा जोडा ये रे बाजिबो फाइबर रे से दाग भी होबो नहीं ये बाजले पूरा दाग ये हां दुई साइड रो अछि ना बाजले दाग ए नहीं गोटे साइडटा खुली देले ठीक है जे को साइडटा खुली ए साइडटा एटा एट लटके वोटा हाँ वे बेल्ट चाबी लटके के लगी दी सीठी एंती चाबी लटकिया एठी एंती लटकिया ना ठीक अछि ना एंती लटकिया गजो बढ़िया साइंस लुक एकरे किछि जानि जे हेले भी तो देख दुई साइड जदी एठी एटा रहिला हां चाबी रहिला आ तू एठी देई देलु धरा दे देई देलु एटा बाजिया ना नहीं सेठी फाइबर रे एठी गाड़ी दे आ घसी ही तो चिन्ह होई जिया पूरा
ଆଉ ଏଇଟା ହେଲେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ହେଲେ ବି ନା ଚିନ୍ତା ପକେଟ ତ ଚାବି ରଖିବ ଆଉ ଏଠି ମାରବୁ ଯେ କି ଏତେ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା ବି ହେଆ ସେମିତି କରିବ ଏଟା ଚାବିଟା ଭିତରୁ କରିଦବ ଏଟା ବାହାରେ ଦବ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଦେଖୁଛୁ ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ସିରି ଚିନ୍ତା କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ସିଲିକନ ଏଟା ହଉ ଶଙ୍ଖଟା ବୋଧେ ହେଲେ ବି ଭଲ ହେଇଛି ଖରାପ କହିବା ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ଖରାପ କହିଲେ ପଇସା ଦେଲ ନା ଫେରି ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରି ଏଟା ଫ୍ରି ଗାଡି ହେଲମେଟଟା ଫେରି ଦିଆନା ପଇସା ହେଁ ହେଲମେଟଟା ଫେରି ଦିଆନା ପଇସା ନାହିଁ ଫ୍ରି ସବୁ ଫ୍ରି ଯେ ଏଇ ଲକଟା ତ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଙ୍କି ଦେଲେ ଆସୁଛି ନାଇଁ ଆଉ ଏମିତି ରହିଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଟା ଜାଣିଲି ଏଟା କି ଲାଗି ଦେଇଛି କପଟା ମଇଳା ହେଲେ ଏଟା ପୁଞ୍ଚକେ ଲାଗି ଏଟା ଧୁଆ ଧୁଇ ପାଇଁ ନାହିଁ ହେଡବେ ହେଡ ବେ ଗାଡି ପୁଞ୍ଚିକା ଲାଗି ଦେଇଛି छी ଏଟା ଧୁଇକିଆ ଲାଗି ଏଟା ଦେଇଛି ସେମିତିରେ ତ ଗାଡି କିଣୁ ବୋଲେ ଏମିତି ଦେଇଛି ତାଟା ଏଟା ତାର ଏଇ କିଟରେ ରହିବା ନା ଆଉ ଏଟା କପଟା ଦେଖ ଏଟା ଧୁଆ ଧୁଇ ନାହିଁ ଆଉ ଏଠିଆଟା ଖାଇ ଆଉ ଥରେ ପିଇବୁ ଆଉ ଗା କପଟାରେ ଛି କାଇଁ କାଇଁ ଏଟା ନା ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷର ଜଏଣ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ନାଇଁ ସେଟା ଜଅ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ହଲିକ୍ସ ଗୋଟେ ଆଣିବା ଆମ କାଲି ତ ସେଦିନ ଆଣିଥିଲୁ ପୁରା ଖାଇଲୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ପିଇଦେଲୁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମା ପିଲା ଆଉ ଥରେ ପରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଏତିକି ଆଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଦେଖା ଆଉ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ହଲିକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି। ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଣି ଆଉ ଆଣିବୁ ଆଉ ଖାଇବ ୟେସ୍ ମୁଁ ଏଇଟାରେ ପିଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆସିବ ଚାମଚ ତ ଅଛି ଘରେ ହଁ ହଲିକ୍ସ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ କହିଦେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ଜୟ ଭାରତ